ठीक 10 दिन पूर्वे खंडगिरी यात्रा मेला रे यात्रा देखु देखु हठात चंगू कुआड़े उठी चली गला। 10 दिन परे चंगू फेरी ता घर को से पालटी जाइची गोटिए यात्रा पागल। अरे एटा तो सही झाटुमाटी रो छण छपर घर आ घर सामने रे बगीचा। एटा तो मोरी घर। कौन एटा झाटी माटी रो छण छपर घर? पक्का घरटा को कौन से एमिति कहूची? एटा पागला फागला हो जाइछि ना कोन? ए चंगू 10 दिन हेलानी कोड जाइथिलु रे? मु ए जस्ट ऑफिस रु काम सारी फेरुची। सतरे रामू काका तमे किछि भी बदलिनी जेमिति थिलो ठीक सेमिति। कौन कहिलु? मु रामू काका माने ए घर रो चाकर? ताहले तो बापा नट गोवर्धन किए रे? आउ ए डहराटार टिके डहरा मिसुनो 4 थरो मैट्रिक फेल कहूची कोन ना एबे जस्ट मु ऑफिस रु आसी। रामू काका मो बो पखरे टिके अर्जेंट काम अछि आमे परे कथा हबा मु आसुची। ए बो देख तो पुओ बादल आज फेरी आसीची बो। तू बहुत डेरी कर देलु रे चंगू। तो बापा तो साबत मार झियो नारे सब संपत्ति कर देइछंती। तू आ छेना गुड़टा पाइबू आसी के लाभ कोन? नहीं बो नहीं मु केईटा दिन पई ऑफिस काम रे टिके बाहर को चली गली जे बापा सबु संपत्ति को साबत मार झियो नारे कर देले। छेना गुड़टे सिना पाइबिनी बो हेले तो पण तो कानीर जो स्नेह से कोन मु आउ कोठू पाई परिबी बो? मो मुंडो तो खराब हे गलानी मु किछि बुझी पारनी रे। साबत मा किए पुनी तार झियो किए साबत मा झियो नारे मु पुनी संपत्ति सब कर देछि। मु का नारे संपत्ति करनी एठी कोन चालीछि मु किछि बुझी पारुनी। ए मामुनी कोन हैला बापा आपण मते डाकुथिले काहे की? एठी कोन चालीछि देखे देखे तू देखे मो मुंडो किछि काम करूनी। ए मामुनी तोरे भाई बंची थाउ थाउ सबु संपत्ति तो नारे केमिति करू नेलिलो? तो हृदय टिके कांदी उठिलानी तो पाद तळु माटी खसी गलानी ए आकाशटा तो ऊपर छिंडी पड़िलानी मामुनी केमिति केमिति केमिति? देख भाई से यात्रा डायलॉग बंद कर। चली गेलु यात्रा देखिया पे यात्रा देखि के आसी के एठी घरे यात्रा डायलॉग करछु। बंद कर से यात्रा डायलॉग। तो बापार से गोटिए भूल पाई आम सोनार संसार आज छारखार हे गला रे। मु तो बापा सामने रे केते जे काकुती मिनती हेली द्वितीय विवाह करनी 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 हेले से मो कथा किछि सुनिलेनी रे। ए बो एबे भी तो पुओ बंची छिलो तू काहे के चिंता करूचु? चाल आमे आज घर छाड़ी चली जीवा बो। बापा किछि गोटे कर नहले बो और भाई जेमिति होउचंदी जदी से माने कोडे चली जिबे आमे खोजी खोजी पाइबानी। अरे फिल्म रे तो मु देखिछि जदी कोनोसी लोकर मुंडो बाया पगला हुए लोक ता मुंडो को आउ थरे पिटी देले से लोक ठीक हे जाय। ए दी जण को मुंडो को दी पार एमिति देबी जे तांको होश पूरा ठीक हे जी। मार दिया रे अजी 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 खंडगिरी रे मंचस्थ हबाकू जाउची एही वर्षर सर्वश्रेष्ठ सामाजिक नाटक साबत मा लो बोलो कुकुर कामुड़िले लोक कुकुर हे जाते बोली मु सुनिछि किंतु यात्रा देखिले लोक यात्रा पागल हे जाते बोली मु जाने नथि। लो मां मु जम्मा यात्रा देखिबिनी। ए मंगू आजिकाली चंगुर देखा मिलुनी चंगुर कौन हेछि कि रे? आज को ठीक 11 दिन तले खंडगिरी यात्रा मेला रे यात्रा पड़ी थे साबत मा मो चंगू आउ ताबू हमें 3 जण यात्रा देखिबा को जाइतो। हमें सबु यात्रा देखुथौ हठात गोटी सीन पड़िला जेउ सीन रे हीरो रो बापा द्वितीय विवाह करि नैछंती। प्रथम स्त्री एहा को विरोध करूछंती तेणु हीरो रो बापा हीरो रो मां को घरु बाहर कर दउछ। आउ तापरे राती 3टा हेबो चंगू हठात ता सीट रो उठी पड़िला आ कहिला ए बो तो पुओ थाउ थाउ तू काहे की चिंता करूचु? चाल आमे घर छाड़ी चली जिबा। ओहो आउ तापरे? ओहो मु तो सब कथा कहि चलची आउ तापरे कहिबार कोन दरकार? आउ तापरे चंगू ता बोउरो हाथ धरी टाणी टाणी नै कुआडे चली गला रे।
ତାହେଲେ ସେଇଦିନ ଜଗଦାସ ଘରକୁ ଫେରିନି। ସେଇଦିନ ଜଗାଦାସ ଘରକୁ ଫେରିନି। ନାଟକରେ ସିନା ଜଗାଦାସ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ଜଗାଦାସ ମାନେ ଚଙ୍ଗୁ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ଯା ହଉ, ଶୁଣିକି ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଚଙ୍ଗୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାତ୍ରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତି କଥାରେ ଖାଲି ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ମାରୁଛି। ମୁଁ ବି 10 ଦିନ ତଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମେଳାରେ ସାବତମା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାଗଳି ହେଇଯିବିନି ତ। ତୁ ବି ଅଲରେଡି ଯାତ୍ରା ପାଗଳି ହେଇଯାଇ ସାରିଛୁ ଝିଲମିଲ। ତୋର ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ପରି ଲାଗୁଛି। ନା ଚଙ୍ଗୁ, ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି ତୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ? ଏ ବର୍ଷା ଦେଖୁଛ ତୁମ ବାଦଲକୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ପାଗଳ କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ପାଗଳ ନୁହେଁ ତ, ପୁଣି ଯାତ୍ରା ପାଗଳ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ। ବର୍ଷା ଶେଷରେ ତୁମେ ବି ମୁଁ ତ କୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଝିଲମିଲ। ଆଉ ତମେ କଣ ମତେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ବୋଲି ଡାକୁଛ? ଏଇଥର ଜାଣିପାରୁଥିବ ତୁମେ ପାଗଳ କି ଭଲ। ଶେଷରେ ତୁମେ ବି ବଦଳି ଗଲ ବର୍ଷା। ନାଇଁ, ମୁଁ କଣ ଏଠି ଏମିତି ପଡିଛି? ତୁମେ 2 ଜଣ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛ, ଘଟଣା କଣ? ଯାହା ପଚାରିବି ସବୁ ସତ କହିବ, ନହେଲେ ପୁଣି ପିଟିକେ ଶୋଇଦେବି। ମା ପୁଅ ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ସେଠି ଏମିତି କଣ ହେଲା ଯେ ମା ପୁଅ ପାଗଳ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲ? କଣ? ଆମେ ମା ପୁଅ ପାଗଳ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ? ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। କିଛି ମନେ ପଡୁନି ନା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ ଦେଲେ ସବୁ ମନେ ପଡିଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ବାପା, ତୁମେ ଇଏ କଣ କଲ? ବୋଉକୁ ପିଟିକି ଶୁଆଇ ଦେଲ। ତୁ ମାମୁନି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ତୁ ଖାଲି ଦେଖ ତୋ ବାପା କଣ କରୁଛି, କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ କି ଆଣୁଛି। ଚଙ୍ଗୁ ବାପା, ଚଙ୍ଗୁ କାହିଁ? ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମେଳାରେ ସାବତମା ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ପୁଅ ମୋର ଏତେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲା ଯେ କହିଲା, ବୋଉ ଆ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବା। ମୋ ହାତକୁ ଧରି ଭିଡି ଆଣିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଉ ଯାଉ ମା ପୁଅ ଗୋଟେ ପଥରରେ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡିଲୁ। ମୋ ହାତରୁ ଚଙ୍ଗୁର ହାତ ଖସିଗଲା। ସେ ଅନ୍ଧାରରେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଆଉ ପାଇଲିନି। ହଇଓ, ତମେ ଚଙ୍ଗୁକୁ ପାଇଲ କି ନାହିଁ? ଚଙ୍ଗୁ ଘରକୁ ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ? ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ଶୁଣ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମ ପୁଅ ଚଙ୍ଗୁ ତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି କାଲି, ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାଗଳ ହେଇକି ଫେରିଛି। ଡାକ ଚଙ୍ଗୁକୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡୋଜ ଦେବି ଯେ ସେ ପୁରା ପୁରି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଚଙ୍ଗୁ, ଆରେ ଚଙ୍ଗୁ, ଟିକେ ଆସିଲୁ ଏଠିକି। କଣ ହେଲା ବୋଉ? ମତେ କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲୁ? ଆଲୋ, ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ ଲୋ, ମୁଁ କଣ କରିବି ଏବେ? ବୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ତୁ ପରା ଏମିତି ମାଡ ଖାଇ ଠିକ ହୋଇଥିଲୁ। ଦେଖ, ଭାଇ ବି ଏମିତି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ତା ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ବି ଏମିତି ପିଟିଥିଲ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପରି। ଆଜି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ବନ୍ଦ। ହେଇ ଦେଖ ଦେଖ, ଭାଇ ଉଠିଲେଣି। ହଁ ବୋଉ, ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦବୁ? ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିନି। ମତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲିଲୁ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ। ସାବିତ୍ରୀ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ମୁଣ୍ଡ ପିଠା ଖାଇକି କେମିତି ତୁମ ପୁଅର ପାଗଳାମି ଭଲ ହେଲା ଦେଖିପାରିଲ ତ? ବୋଉ, ବାପା ଏମିତି ସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡ ପିଠା, ପାଗଳାମି, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତା ମାନେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ପିଠା ଖାଇଲେ ପାଗଳାମି ଭଲ ହୁଏ?